learning never stops. Here in Catalyst Couples! Good evening, everyone. Good evening, Ate Yes! Reyna. Good evening, Nice! Yes, and maayong gabi sa itong mga naa sa itong YouTube o sa Facebook tonight. So, hello. Maayong gabi sa tanan. Yes. So, who do we have here? No? We have so far 27. Wow. Hello. Hello. Hi to Miss Nikki Danoy. Hello, Ate Nikki. Yes. Good evening. Hi, Ameline Baran. Hi, Arcel. Good evening. All right, so welcome to our Money Heist. Yes, it's another episode of Money Heist. Couples Edition Part 2. Yeah, so feel free to tag your friends. You can comment sa atong comment section, and then you can tag your friends. You can share this broadcast sa imong timeline. You can share it sa imong kanang sa wherever imong chat box. You are. No, so it's about finances and marriage. Yes, and I believe dili lang ni siya Cebu, but we are worldwide, international na ato ang atong peg na atong ginabuhat. But yes, welcome kaayo mo tanan. So, maayong gabi sa mga Bisaya, magandang gabi sa mga Tagalog, and good evening to everybody. Yes, next week abangan kay daghan og kuan mga lines konnichiwa mga Yes. All right, so let's shout out to Ameline and to Mimi, to Sheila. Hello, hello. Yes. And to Mai. Nag-comment po si Ate Nikki, no? So, Ate Nikki, we miss you here sa studio. Hello. All right, so hi to our newlywed Shanika and Luigi. Woohoo! Hello. Welcome to Catalyst Couples. No, All right, also hi to Ate Baby Chris and Kuya Donald. Yes, they're watching live from Talisay City, Cebu. Yes. Okay. Exciting. Excited kayo sila. Excited po me for you. Yes, alams na. Ano Alams excited. All right, so from Jason Carl Bangkiao, hi daw kay Christian, kang Mary, and then kisa pa, watch daw ta ninyo. Yes. Alright, so hi Ate Eliza Nauha Borgonia. Maayong gabi diha. Yes. Kumusta buntit? How are you doing? So yes, daghan kayo, no, daghan na kayo. Now we're 34 nice. Wow. Wow. All right. So shout out to Donald's cousin. No, so Ray kang Ria, and then kang Sir Piolo. Wow. Hi. Also, good evening kay Joed Adam Amizola. Hi, Hello. Joed. Kumusta? And welcome. Alright, so wow, nag-wave back sa Tiniki. Like, kani Ate Nix. Ana. Dapat ana Ate Nix. Alright, so hello from Sheila, from Feby Joy. Hello, Sheila May Rosales. Maayang gabi, diha. Yes. Hi sa mga momshies, Joyce Ann, kay Ate Verna, kang Maricel, kang Hanilyn, kang Barbara, and then kang Queen. Wow. Tune in na daw, ingon si Ate Karen Yap. So, yes. go na guys, come na. Okay, don't forget to tag and share, no, all the more nga kanang daghaning ma-reach, no, all the more nga mas daghan tag ma-learn. True. And then hi to Ate Maika. Hi Ate Mikes, I miss you. Yes. Nagtag po si Art. Shout out to Jorelyn Borja. Hello. Hello. Alright, so nice. Ang sa atong Yes, mga throw questions sa atong mga viewers Yes. tonight. So, since this is actually Money Heist Part 2, so natin Part 1 last week, Yes. right? So, we'd like to ask you guys, no, unsa man ninyo ang kanang highlight or unsa inyong ganahan or na-apply na about ato, no? So, like mga tips, no, from our speakers last week, that was Pastor Justin and Pastor Juby. No, so, what were your highlights and application? How about you, Sure. Ate Reyna? One of the things na while nagstorya mini nice kaganina, like unsa tong storya siya, unsa tong mga highlights, something like Yes. that. And one of the things nga ako ang na remember or struck me the most kay ko ang transparency of a Yes. couple. Dapat transparent ka to one another. And yeah, importante kayong especially no nasa tong kwarta. Yes. Open ka at the same time kana I think mo na siyang pinaka
Yes. Thank you, Ate Reyna. Sa ako apod, sa mua ni Density, no, is about trust. No? So, nami mga gipang sudlan ng mga investments. So, nagsabot mi daan. Nang walay mahayay. No? So, in my case, no, I learned to trust my husband even more sa iyang mga decision. Wow. Shout out to my husband. Naka-amen si Density Dere. Babe, how are you? Charot, ano nun, babe? Palabansad ko. Anyway, so yes, how about you guys? You can just Yes. comment below sa inyo ang mga highlights or takeaways last week. And for sure, nadaghan kaayo. And it's not just, kana maka-highlight lang ka or maka-takeaway lang ka, but ang very, very important is ma-apply na to. Yes. Not siguro sa unsay mga ginabuhat nila Pastor Justin at Pastor Juby, but unsay ato apod nga pwede na to nga ma-apply sa ato as family, because we are somehow building your own culture sad sa atong family, no? So dili pwede nga copycat ta, but it's really by the guidance sa Ginoo kung unsaon na to ang mga finances na to and everything. Yes, lahi-lahi tag story kada couple, no. So that's why we need to hear like from those who are ahead of us, no. So how did they did this or they did Yes. not do this para dili na ta mo kanang murag not necessary kita pagid mo agi pagid the same mistakes, no, but we can learn, no, learn everything while we can. Yes, Yay. exactly. And then yes, nanay mga nag-share sa ilang mga highlights or Wow. takeaways. So, walay pagdapig-dapig sa akong bana nga gwapong kulot. Hi babe, so trust is really important. That's very, very true. Wow. Trust is very important. So, yes, more guys who wants to, and pwede sa gyapon mo mag-shout out, mag-tag sa iyong Yes, you can friends. greet. And yes, pwede ra jud mi mag-shout out pod. Kay okay ra gyud namo diri nga mag-shagit-shagit mi sa inyong mga names. Yes. Alright, so hi Marlene, good evening. No, so isa po na siya sa example sa learn everything while While you can. can. Alright, so we also have our viewers here sa atong YouTube. Hello guys. So I'm opening, nag-multitask ko kay walay ma-miss out. Yes. Para wala tayo ma-miss Mag-greet na out. to apil ang nasa itong YouTube. Yes. Wow. Alright. So, of course, if you are now in YouTube and then gusto ka nga mo-share sa imong takeaways or highlights, so why not, diba? Alright. So, Yes. here is, hi, Marichel Bayadog Paye. Hello sa mga pretty hosts. Thank you so much. Thank you so much. The host says hi. Hi. Hello. Hi back daw, me. Alright. So, we have 5 people watching sa atong YouTube. Hello. Wow. Hello, everybody. Ikaunom ko. So, yes. I think lahi-lahi po na siya kay it could be that one device kay True. person, kay couple and so also from Ate Baby Chris, hi to Ma'am Hazel Dora Alazas. Wow, from Lagtang Talisay. No? Wow, lagtang talisay. Alright, Layo layo-layo. maabtan. Kabalo ka asang lagtang. Wala, talisay lang. Ang ibawaan. Talisay, basta talisay, layo na siya diri sa Cebu City. Yes. No, Alright, so Marlene, shout out to my sister-in-law. Hello, Mary Ann. Good evening, ma'am. Hi. Yes. Shout out to my pretty auntie, Merkel Hayes. Watching from Ozamis Wow! City. Hello. Hello. From Febby Joy. Maayong gabi. Wow. Iha kaninyong tanan. Alright, so we're still waiting sa inyo ang mga takeaways or yung mga highlights sa ato ang last week nga mga hisgutan, no, about Yes. money heist, of course. How about sa inyo, Ate Reyna? I mean, were you able to apply some of it this week specifically? Actually, somehow, ang mga gipang share ni Pastor Justin, nahimo na siya namong part na siya sa amo. Yes. Ginabuhat na namo siya. Siguro, dili siguro mo siya gi-apply, but kanang mas na thorough mayo or something like that. But gusto na mo manggod nga kami ni Ben kay murag kana unsay karon unsay present nga kailangan nato i-improve ana bitaw. So Yes. yeah, so I'm sure na siya murag sana siya ka maabot na siya nga situation, then I think makadumdum sa mga gipang storya ni Pastor Justin o Pastor Juby Yes. last week. Yeah, so also to our viewers, don't forget that you can also ask questions. No, so you can throw in questions for tonight about parenting, about finances, no? Yes. Specifically sa finances when it comes to marriage, no? So apilon po nato since mga not only marriage but sa family nga context, no? Sa apilang anak, no? So sa inyong gastuon, kinsa man ani nga magasto, mga inana
Kita kay mag-learn ka, di ba? Kita ang mag-learn everything while we can. Mag-learn me. Kay, we're excited to have our own babies. Yes. Babies, tagan dyan dapat. Di ba, Ate Nikki? So, yeah, shout out kang Abetoy. Hello. Hello. Hello, good evening. So, come on, guys. What are your highlights? So, unsa pa itong mga highlights? We, of course, sa mga bago lang nakaabot, no? Bago lang, karon lang nag-tune in, wala naka-tune in last week. Yes, we were talking about money heist na yung mga questions na itong githrow sa itong mga pastors. Yes. And then, they were able to share sa ilang mga experiences. No, dili dapat kato ang i-follow sa tanan. But, yes, we can learn from their, what they've learned or what they have shared last week. Yes, and don't worry since this is part 2, no? So, don't worry nga hala, part 2 naman wala makukapil sa kuan sa part 1. So, pwede ra jud. makarelate ra jud ka. So, you don't have to worry. Dili na siya sequel, guys. Kada bitong magsasalida nga. Dapat mo tanaw sa jud ka. Dili ni siya pare sa Marvel. Mo tanaw sa jud ka sa pinakasugod and then until mahuman ka sa endgame, okay ra na siya, guys. Stand alone. Stand alone, yes, that's the term. Stand alone ang ato mga topic karon. And of Yes. course, yes, excited sad me no nga maka-share and maka-learn from this money heist. Yes. Money heist, Ana. Alright, more guys. Na yung mga pa-shoutout si Yes, go ahead, si, Cham. Good evening kay Gilbert Dinella Dinopol. Hello, good evening. Hello to John Mark Obedencio. Mayang gabi, John Mark, and to your Hello. mom. Good Yes. evening. Alright, so who else? Who else? Alright, hi Ate Jik. No? Hi Ate Jik. Hi Ate Jik. And hello to Ate Noreen, Marie Grace Mugot Kabasag. Hello, may gabi sa inyo ha. Jeril Lozano, hello, good evening. Stay tuned till the end. Yes. All right. So I'm sure you're all excited, no? Dili na sila ganahan mag-shout out because they're so excited for our topics atong part 2. But before that, before we go to our exciting topic, let us listen first to songs brought to us by Catalyst Worship. Yes, good evening everyone. And to all our viewers out there, I hope you will enjoy tonight and learn a lot of things. But before that, let's just have a chill session as we sing you the songs. Had a long day, I just wanna relax. Don't have time for my friends, and no time for chit chat. Problems at my job, wondering what
Thank you, Catalyst Worship. No, so nindot kaayo ang mga lines, no, pa-chill rigid kaayo. And here with us tonight in the couch session is our senior pastor. Woo. Maayong gabi sa tanan. Yes. Na, so again, we are in our Money Heist Part 2. And naapunta sa Part 1 na to, no, sila tong kuyog. So it's another privilege for us to be with us tonight sa itong mga senior pastors. They have been married for 18 years, no? So sa mga kanang kuandera, mga napa sa 1 year, 2 years, no? So they are ahead of us. Again, dili sila kanang expert jud kayo nga guru, no? So about finances pod, but they have a story to tell, and they will share to us tonight about biblical principles that we can apply sa atong mga marriages. Yes. Natingog ra gyud ako microphone. I don't know nganong dili dahil na siya mutingog diriso o istorya. But tonight we have a message, and we continue with this message of financial literacy. As you know, we have our Catalyst Pro Money Heist edition. I'd like to, as much as possible, contextualize it sa ato ang itawag og mga kaminyoon kay sama sa niaging semana na mga pangutana nga mga personal kaayo. No, of Wala mo course. lain pas. Wala ra man pod. Lain ra ko kung microphone di din mo tingog. So kanang ma-contextualize ang ato ang mga pangutana, and I understand that during the Catalyst Pro daghan tag na istoryahan. And so here again among balik-balikon pag-istorya, we are not the gold standard. Our standard is always the Bible. But we trust and we believe that we in our conviction are confident that the messages that we share, they're worth emulating. Somehow, we are also honest. No, wala na mo nabuhat ni, wala na mo na nabuhat na. And so, let's get on with it. Let's let the show begin. Yes, let's roll. All right, first question. Drum roll. So, what were your most stressful challenges on your finances? O, di ba? Boom kaya ang first Pinaka-stressful question. na yun. Yes, Pas. Or Ate Jubes. Pastor Jubes. I think na-share na yung Pastor Justin the last time, no, katong sa iyahang investment, no, when we come to a point na kanang nadaghan na gid kaayo ang amo ang gitawag na to good debt, no, pero ano to siya, stressful to siya in the sense nga you have no control about it, no, katong sa iyang trading na kuan jud kaayo kanang nasagad nasagad gud kaayo. I don't know much about the technicalities, basta kay natingala na lang ko nga ilom na siya kay sa nga tanan, and then Di na mo tingog. kat na sa atop. Kat siya sa atop para magmuni-muni. Dili ingon niya para moambak. Kat siya sa atop, nagmuni-muni, and then sige siya sorry na mo tanan. Ano man nga, it's kuan man to, dili man nato to kontrolado ana bita, and then stressful siya kay kabalo man gud mi na kanang daghang kuan ba kanang daghang involved niya. Yeah, well, generically speaking, I think the generic term or concern, no, ang pressure is about this desire to have an additional income. Yes. Diba? Mao na ito ang ginatudlo pod sa Money Heist, to have extra income. We call it at the time, no, 12 springs, no. And Even up to now rather, so because we have a verse actually about Anania. So it's always a challenge when you simply don't have enough to support sa imong growing a family. Now we have one child at the time, si JV, and really it's not enough. And God has really stretched us in so many ways. So I suppose that was the biggest moment na stressful kay nga financial situation na instead of growing, no, naabot na noon mi sa punto nga very negative. Alright, so kadog na mo guys. No, and I believe daghan ang makarelate ani Pas Yes. because of course every one of us nagitay mga financial struggles, no,
and stressful challenges sa itong finances. Now, sa next question, were you worried, no, apil na ito nga time nga na-stress mo sa inyong finances nga wala mo naka-provide sa mga anak ninyo nga needs? Yes, that's always a case. Unsaon pag say kung eskwela na sila, at the time nagpray pud mi nga among mga bata dili dili mo eskwela sa kanang gitawag og kanang watermelon papaya papaya. I mean, nagdako ko kani chinchin, no? Gibisita na ko sa siyang kinder today. Tibok session for 20 minutes. Luzon, Visayas, Mindanao. Alright, class? Luzon, Visayas. Mura gibalik-balik. Nang-ambisyon po ko nga akong anak. I'm not saying no nga kanang because I come from a public school. Wherein sa usa ka klase na ay mga 40, 50 kabuk estudyante. Unya na usa ka higayon, di ko malimot, wa ko ka assignment, gipahubo mig short appeal brief, gipatuyok-tuyok sa squad, unya gipasit on the air. Unya pa may child abuse atong panahon na. So Dili pa ka maka... so it's always sa tipong tana. Were you worried? Yes, of course, it's balaka gyud ta ana. Na abot pud mi sa punto before no na koan like ako palang gali sa si JB palang gali na sa Kuntiano nga knowing our allowances at that time gamay kaayo nakahila ko nagunahon noon sa amo na pagpa-eskwela sa among mga anak. And then also we came to a point pod nga katong pila naman to edad ni JB ato nya basta kay kabalumi ba nga it's really expensive kung magpa-eskwela sa mga bata. And then nakita na mo nga kung ang amo alang gid ang allowance ang gid ang basihan ba dili gid siya. And then at one point sa amo ang life nalimot na siguro siya. Nabito na yung duol sa amo ang person nga mingon nga, pastor, is it okay nga kanang kami na bahala sa education sa imong anak, something like that. Siya Ano pa'y bitaw? okay Wow. ba? Okay ra ba? Nanghangyo ito, no? Oo, is it okay if Is it kami na okay? bahala? Ano bitaw? Nakuha na kong problema ito eh. Saan ko man siya Asa to nga pagtubag? ang problema? Oo, kanang ana bitaw din. Pag human, ang nahitabo kay murag nabuhayan mi ng loob ba nga ala kuan maka-afford na ta ani kuan private school something like that. And what happened was the person who said that sumuto na nag-scout me og school ano bitaw. Actually murag kuan ang mga bata ato no, murag kinder na proper o then kuan ka nang ang person nga min promise nalimo siya sa iyang saad. Atong itag. Basta kay in short no kanang wala na tuman but God provided. Wow. God provided. God did something else na kuan ka ng sa tawag ani ka ng na siya gibuhat, na siya tao nga gigamit lain at that time no dili pa namo kaya. Na siya gigamit nga para mo-provided ang panginahanglanon sa mga bata. And then in fairness pa sa person no nag-apologize pa siya, Pastor. Sorry, Leipas. I'm really so sorry. It was Wa not jud me." ko'y idea kinsa ay ko pa inumdumi kay basig. Pangitao niya na ako siya paningnan. And then mo to nga yung okay ra kay ang Ginoo faithful man kaayo sa iyang saad hangtod karon gani. Alright. Wow. Sa mga once man to te og pas no like kanang gimit gid sa Ginoo. How about those times nga nay mga ay kanang mga needs Needs to. to. Needs to. Needs No, to, how about like, those times kung once no sa mga bata like ma-pressure ba mo te? The good thing about our children is that they are not demanding. Dili jud demanding ang mga anak. Mas maluoy ka, mas ginahan ka mo hatag kay ano. Daddy, you know what? I like this, I like this. For example na yung nga, we'll just pray. Mo jud na di kanamdam ka nga na sila gipangayo nga mura sila. Wala jud. So like
pipila ra man pud no nga kanang mga items pero mo lagi mahalon jud pud nga item kung mo lagi mga ayo lagsara pero Yeah, di gid may mabalaka sa mga anak because not only because we have trained them, but they have been raised with the understanding that God is our provider. And so, even in situations nga bisan og lisod, dili namo ginapakita sa ilaha nga lisod. Dili namo sila ginaingnan nga ay nyo sige ha kay mahal kay na kada kuan na o dili namo sila ginakwintahan. And we have developed a a mindset, no, a mindset walay poverty mindset among mga bata. Kung pangutanon galing naman sa how much do we need for this and that, funny kaayo. maybe 10 million. Okay, it's just $10 million. Dollars? Ang ilang denomination lang currency is dollars. They're not thinking of pesos. Wow. And I could remember and I'd like to share with everybody watching as well, no. Of course, God we respect sa ato ang level. And there are times that and we do appreciate when we were starting out sama ba sa murag mga katawhan sa Ginoo nga naa sa kining mga Israelites na nasa Egypt, somehow provided ang tanan. Sa diyang naabot na sila sa desert, hatag ra ang mana. Pero pag tungtong nila sa promised land, wala na'y mana. Because they have been taught how to conquer. So we've never looked at people na para mo provide sa mua or mangayo. Wala may anak nga kinabuhi. Di po na namo ginahuna-huna. Na ay mga nanghatag, yes, and there are constantly people nga gustong muhatag or muhatag out of the blue, and we really appreciate every step. No, and it's not that wala namin nang inahanglan na people would give because they want to give and they are blessed when they give. But the point is we have learned to work with our hands Not to and depend not on to depend on people. people because our provider is God. And so that's part of the sessions nga itong ginastoryahan, additional income. And you guys know what we do as well, what I do. And my kids saw that in us. No mo na nga, grabe ka-rich ang ilang mindset. Di sila mangayo, yun ang Juby. But yet, ang mga nahatag na ko sa ilaha, ang sa usa, kanang scooter, ang sa switch, ang sa drone. No, so di ra kay sila demanding. Binulto sa nila. Ikaw na lang ang murabitag basta mangayo. Katalag What sa do you mga want? mangayo. What do you want? Ang pangayoon, French fries, may nana. Pero what is it that you really want? Ano ka Kana, na? basa ka na na. Ay hana dahil sa mustorya. But only if you have money. Moana na si Jijan. Naji, kuan ba, disclaimer, Disclaimer. but only if you have money. Or we will just pray about it, okay? Yeah, and if you guys are asking, yun sana mo na siya, well, we just simply modeled a life of generosity. We modeled a life na kung na'y panginhanglan nun, Sa mag-ampo Ginoo. mi sa Ginoo. So, at the same time, dili man nila makita sa mo ang kanang nangwinta pod mi sa ilaha. Ikaw galing ko usahay kanang maadto mi niya, it's very expensive mo na sila. Ako ginabungkag nga mindset. Don't say it's expensive. Oh, mo ana ba Dili si na mo JB? na mapalit, not because it's expensive. It's just because we don't have budget for it yet. It's not expensive, kabarato ra na. Like Diba? wala. Si JB magagay na siya tendency, Mukinta I ay mo like that, mag-count but na. never mind because I don't want you to waste your money. Mo Say ana kung na ang siya. Switch 22,000, I don't say it's expensive. Wala pa tayo budget, ana. Yes. We'll save up for that. So it's lahi siya nga mindset. So he worked for it, and then I added money, and he worked for it for almost 1 year. Nagitrabahoan niya ang iyang Switch. And gitagaan, so na-treasure nila ang dili sayo ng kwarta at the same time, dato ilang mindset. Yes. Pas, how about for example for those who are listening right now no nga nay mga anak nga kanang for example kanang mo eksena gyud sa mall, mo ligid jud how can you advise or unsa inyo ma-advise to correct those children? Simple ra kay na, bunalan og kusog sa ulo, di na namo sa Ang programang ito. Wala Oo, ilabot kasagang. ang sessionan. Kasagang. dili to siya biblical. Og joke ra to, di ba pa? Og joke ra to. Pero gyud sa mga nato mga bata, di man namang ligid. Kay kung maghilak mo ato sila na sila pangayon, as I said, I don't know, gyud sa there's nothing in particular among gibuhat nga dili sila demanding.
Can you remember something? We did? Kung sa'yo atong gibuhat. Wala man jud ko'y advice na lang. Okay. First of all, i-check na kuno ninyo basin wag nag-promise mo. Correct. Basig nag-promise. Okay, kung nag-promise mo, nagubot siya na. Nag-promise mo something. For example, sige, mag-behave kay ato tag SM palit tag tarak niya. Dili na ni mo buhaton, di magbuhat dyan ang bata. Ang siopaw ni Papa. So, i-assess ninyo, nganong may ana man ang mga bata, basi na kay gi-promise. O ikaduha, kanang, unsa man inyong dynamics when it comes to sa ilang gusto? Like, do you eventually give in lang ka kung muhilak na? Manipulate jud ka sa mga bata. Kung naanad sila nga, kung maghilak-hilak sila, tagaan mo sila sa ilang gusto, expect na lang ka sa mall. Yes, I remember nagwork ay nagpuyo mo ko na Ate Juby before, and then every time mo cry gud sila like JV and Jjan, inon jud ko nga gang ayaw jud ihatag bas every time hilak sila because ang pag-tolerate dapat dili i-tolerate Sa ang balay bata. pa lang daan Bata ba pa. like ang inyong dynamics bitaw. Yes. So kung gamitan ka nilag manipulation sa hilak-hilak, ayaw jud. Ayaw Labi jud. na yung mga bisita. Unya, may tig pangayo or tigilak-hilak. Di man na mo sila entertain ra. Ano man, di maulas ang mga bisita. Bunalan pa na mo sa tubangan sa mga bisita. Sumugara ka, bunalan unti ka. Wala pa po na nahitabo sukad. Wala pa na bunalan sa ulo. Sukad. Wala pa na nahitabo sukad, pero kadaghanan na mo sila na istoryahan. Nga kanang after wala na yung bisita, what did you do? Umaray ko, what did you do? Ano? Sorry, kabalo na sila sa sayop. Di ba we told you not to interrupt and then don't try to manipulate us when somebody is around just because we're so busy and you think you can have your way. It's a no-no. It's a I guess no-no. it starts with discipline at a young age. Kaya mga bata, kung ano kayo, manipulative. So, mangayo sa mama, di tagaan. Pagkato sa papa, tagaan. So, Kabalo sunod, na kabaw na sila. Kinsa ilang doon Sa mga bata nga, muduol sa mama, may mama, can I have 5 lollipops? Sukuas mama, what do you mean 5? Just get 1. Usara dito na sinuna. Exaggerate ba? Bantay mo, maro ka ng mga bata. Pagka may gamay lang na. Okay, so I think it's not just about sa finances lang po doon na itong naisgutan. It's also about parenting again. Mabalik na po sa itong parenting, which is very important. So anyway, if you have questions, based sa inyong mga experiences, you can type and comment below kung unsa yung mga questions because we will try to read it. And then while waiting sa inyo I have this question po, Pastor Ate Juby. Are you able to live on your monthly budget? Kana. That word. We don't have a budget. Nice one. I know it's customary nga ay budget, but we always live beyond our means. That's kumbaga mo counter na sa tanan nga mga mindset no. Always been taught to live below our live within our means. Kung income yun na. But we've stretched our faith. We're pastors, people come from time to time sa balay. And it's dili na siya mag-matter sa mo. Pangutana mo pila mong food budget, wala budget. Basta na ita, wala, mga unta. Yun na siya. And so, but wala man po may nagkulang. But, conventionally speaking, we have to have a budget. And so, I started. Tanan ako sa balay mo ni. Sa, the moment akong i-plot, akong mga bayronon, murag, hapit ko makuyapan, pero muna nga, i-calculate na ko, and then, muna ilabay na dahil ng papel, basta kay mo na God will provide. But we have lived our lives na kung namagali may mga purchases, we always evaluate, sakto ba ni? O angayan ba ni siya? Because we're also confident, no? Confident me, even sa una pa, nga kung naamanggali may gitawag og mga spendings,
I mean, if we have to adjust our standard of living, kung wala may extravagant nga no diri. And we cannot adjust our standard of giving. Mao na gyud na among kinabuhi. And we could, so if there's going to be adjusted, wala naman kay wa man may extravagant nga kinabuhi. True. Di ba? Maka French fries o pila ra man na. O guban pa pwede ko i-cut down na, pwede ra po ma-cut down. Pero ang mong standard of giving, I believe it's something that has paved the way as well for us to be protected in many ways. We give our tithes and offerings well and beyond sa what is required. We'll give to people and all that. Of course, we're not that anak jud no ka dako jud kay mga pwedeng mahatag, but yes, to answer the question, budget mo tong nagdungan sura kay wa gyud may budget. Wa gyud may Alright, so budget. thank you so much. No, so na question diri from April Shao. Siya, how do you save or how much or any percentage? How much any percentage? Well, technically speaking, we've just read in the book of Genesis from a very wise advice ni Joseph kang Pharaoh, no? Na 1/5 kuha ang 20% sa savings. So what we do, obviously, the moment you get some money, let's just say 100,000. Di na lang to gamayon, 100,000 ritso. Of course, you give to the Lord the tithes. And that's 10%. That's non-negotiable. Yes. And because in a Christian context, in faith as well, this has protected us. We've read very familiar sa book of Malachi, ang tithes mo na siya ang kural, mo na mo protect. But ang offering is mo na i-bless sa Ginoo. Kaya mo na itanom nato. Kung saan man nga kural ron yung way tanom. So way mo tubo. Ang Yes. patubuon sa Ginoo ang atong offerings. Kaya ang atong offering man ang atong gipugas. Yes. Kanang tithes di man na pugas. Protection money na siya. And so we've been well and above ananiya, nagahatag mi. And that is the first thing. And then as a matter of fact, ideally mag-set aside. But most of our setting aside, I believe may istoryahan na to sa mga insurances. So Among na- savings is sa pagkakaroon na sa insurances. sa insurance, sa education, sa mga bata, na sa ingon-ana. And then I also would set aside, if I would have all the money manggod nga naa na mo, ginabutang na kog negosyo, ginapuhunan na ko siya. And then, muna nga gamay na lang kay mabilin para sa gasto-gasto. Pero wa may nagutman. So to answer the question, it really depends on the kining budget Level ninyo. level pod sa level faith. ninyo. Because the truth is, you can really stick to the principle is take the savings first. You live within What sa you unsay have na na. bilin. So however much you give sa ang tithes, fix mo na. And then however much you give sa offering, butang nimo na. And for your savings, ibutang gyud na siya. Okay. And we've talked about no sa kang Mersha nindot kay nga session kagabi sa tuang Catalyst Pro natay defensive strategy, offensive strategy, and administrative strategy. So the first niya is kanang sa savings, insurances. So appeal na siya sa savings. Defense na kay kung masakit or maunsa ba, luoy kayo. So not promoting any insurance pero niingon lagi ko sa akong Diverse kayo to Ju- insurance oh, na just lately in ko ba no? Kinsa man sa church ang namatay nga Nagibilin. nabilin nga 1 million or pila bisag 500,000 na lang, and it's very sad because nakita nako nga as a matter of fact wala ko'y nadunggan pa. And so listen mo po mingon na nga mamatay ko dako kang makuha di pa po yung nana. Pero at least na mabilin para ang hilak sa mga mabilan Gamay na lang. na lang. Murabag ka ng ahinti St. Peter, kuha na mo ani kinig mamatay niya, kami na bahala tanan, hilak na lai mo. Okay. Correct, man gyud. Truth. Yeah. So ang True. pag-save, level of faith, Yes. and depending on your budget, but really savings is a must. So in other words, I guess may istorya na to later. Alright, so Bas, na po another question from excited dasad kay ni siya from Ronel Villarreal. Do you allow na ba your children to hold money or handle money? And at what age sila gina-introduce regarding finances? Okay. Sa amo lahi man magkay homeschool naman gud mi no. Dili na pareha sa siguro ang uban ng mga bata is
gunit gid sila allowances. Sa amoa karon at present ang nag-handle gid og money as in literal gid nga. Oh, sabi sa iya na akong mangutang lagi ron. Si JV. JB, where's your money? It's in an investment with mom's plants. Kabaw gid siya. Ganiha iya akong gipangutan na, "Ma'am, how much is your what you call this? How much did you invest again for that thing yan?" Nako gisuri siya sa iyang mouth secret. Ana day siya. But I remember you came to me one time to pay for something and ang pumpano di ay. Oh, ang isda. Oo, ang isda di ay. Yan. Katawa ko, oh, it's daddy's kuan. It's in daddy's account. Gibayaran ako to, Jiboy. Gibayaran ako tong pumpano. It's in daddy's account. Sige ko, sa akong self ba, nakakatawa ko nga, mo good siya, good mo take kuan ba sa details ba, which is really good. Actually, I kuan, kanang nag-bargain ko sa iya ha. It's not really bargaining, but nakik-partner ko sa iya ha. In ko nga, I have noticed that your money remains the same. Like, you get this one and then you just keep it to yourself. So why not invest? In what way? Ko, give it to me. Give it to me. I'll give you kuan a certain percentage so that your money can grow. And then after this, ko nga, and then ikaw na din bahala para makatun siya. Well, sa pangutana, at what age, again, depende Ay, sa sorry, ang okay edad, raman, ang level edad. sa bata. Si JV, paspas yung awareness sa money. So, when I gave him a job, well, actually, I asked him to, nag-train na ko siya, giswilduhan na ko siya. So, doon ako siya sa train sa allowance, and ginakip na niya. Si Jay Jan, si Jubilee, yes, naapot sila yung mga kwarta nga makuha. But then, and then na-realize ako, man kayo nila na-value lang kwarta kay. Kung suma, ilara pong ikuan, wala ra yun sila, hatag ra nila tanan. Oh, funny kay ba? Funny, dili issue sa ila ba? For example, somebody, daghan man maghatag-hatag sila, halang mga birthdays nila, dagko kaya natagan ba? Which is not Sa bad. simbahan, pero dagko kasi sila offering. And then, pero pagkat sila kabalo sa value gid ba? Kanang wala lang. Kanang na bitaw kung mahurot nila, pud sila mag-goal. but they're kay provided man tanan, provided tanan ilhang needs. Lahi, And, lahi but, pa ila level. yes, so, Pero si JV, conscious siya. Conscious siya, pila iyang hatag, pila iyang mabilin, and then kung panalitan o na siya for giveaway. For example siya, Wow. for example, like 300, I have extra money. But I don't know how to spend it. Something like that ba? Magkakatawa ka niya. Kanindot sa problema. Lagi funny kaya siya niya. Wow, what a problem. Okay. Why not treat us? Something like that. give them a project. Gusto nimo ma-train yung mga bata about sa kwarta. Yes. Because kung tagaan na to sila tanan, of course tagaan na mo sila tanan, well provided good sila tanan, kaon, etc. Walay value sa ilang kwarta. Yes. Di ba? Pero kung mingon na tao, okay, you wanna have a Switch, Nintendo Switch, Yes, you save 50% of the money, I'll top it up with another 50%. And so, Totoo. dinha din siya na aware. So, mag-save day siya, o guban pa. At first ko kanang nag-argue pa mi ato kay ko nga why would you give him that kind of gadget nga against man kay na sa ato ang gituhuan nga dili dapat atong mga anak ma-hook og gadget niya. Ingon siya, sagdi lang kay na ako'y gitudlo sa iya ha. Kani kay significant man ni sa iya ha, dako man ni nga butang para sa iya. Yes, kabalutan na dili man jud ta gusto nga ma-addict sila and all. By the way, ano lang jud na ang mga bata. They can only play Switch kung wala na klase and it's only for 30 minutes regardless kung unsang adlaw. 30 minutes ra gyud na siya. So karon Friday man ron 30 minutes ra jud. And then ugma na pod another 30 minutes sing ana ra. So mo to nagstorya mi ngano man ang siya ani ni na ako gustong i-train sa iya ha. It's about the value of money, about sa pag-handle, and then also unsa galito hard work. Hard work, yeah. Daghan siya gitrain. So, ang among timetable, even sa Kanchevi, so hopefully 2-3 months from now, he will be formally employed with a proper job and sa mga dalaga riya. Asa ni Bas?
I'm just saying. Wala ko kapanagang. No, I'm just saying, and this is not to brag, but to be grateful sa Ginoo. My son could be earning 15,000 a month, whereas more na as an engineer, pwede ka pila entry level sa engineer ron. Mga 16, 15 po, 15. inana, di ba? So inanaan, but my son at that age pwede siyang income na niya because sayo ang ilahang awareness sa kwarta. Si J-Jan sa Jubilee wala pa kayo. Sayop galing ko at one time taganap sa Jubilee sa kalugi nga puno og kwarta. Coins. Funny. And then ningon si JB bato J-Jan yung anong gitagaan man siya kwarta nga wa man siya nag o siya gibuhat. She's not even working for it. So we must not give money sa itong mga bata nga wala ray baliwala ra. I'm sure daghan pag mga pangutana so I hope that answers the question. Yes, so next question. No, tanaw ko sa kong kudigo. So, Kanipas, Ate Jubes, is it okay for you to receive hand-me-downs from family and friends? Yeah, we have no problem with that. Mudawat ra jud me kay wala po namo nagikuan among mga anak nga ariyat nga arte nga ana into brands or what no. Simple ra gid me sa comfortable lang. In fact, suya kay ko. Nakoy mga branded. Actually, they good brand new but class A nga ukay-ukay nga mga branded akong gipangpalit sa ila good sila ganahan. Ay kanang ano magumi sa Marie Kondo nga ano ba kanang tidying up so gitapok na mo tanan nga mga sinina namo and then if it does not spark joy no if the clothes does not spark joy sa imuha so you have to say bye ato niya. Wala na siya ko ang mga Lacoste, ang mga branded Adidas. Way gipanghatag. Moy ilang gikugo. Why? Liwats papa, it does not spark joy pero katong mga yagit-yagit na balik-baliko na to, more na sa Kung sa'yo paborito. Are you sure? But it sparks joy sa ako. Sige kong katago. I'm the one who give this to you. You only wore this once. And every time niya, wala man gud sila. I go, okay. So, hand-me-downs are good. It's okay. Di Dili- pa man dili good sila sila conscious. particular. Isa pa, anong mag-conscious man nga naramat sa balay, work from home. but ever since, yeah. isag naa sa kuan, dili sila, I don't know kung tungod ba kay bata pa sila or wala lang gid sila influence sa gawas ba nga no into brands gyud into kuan gyud. In fact si JB grabe ka particular siya. Pag ako ginahan nga kuan for example sa Shopee dong nindot kaning siya. Mom, look at the price. I don't want you to spend that much. Ko, dong, uy, anak, bayata ka, dong. Anong di man ko mo spend sa imuha? Na siya, no, I'm fine with these cheap ones. No, not my good sis. Pagkata na siya siyang computer. You want a new computer? No, this is good. You want a new cell phone? I have a phone. It's cool. It's okay. Hindi siya demanding. So I guess personality po na siya. And then training. Ano ba? Yeah, I remember ganina if it's okay to share kay JV no kay kanang gipakitan siya sa iyang ate o kanang kuan bago nga keyboard. Yes. And then you when he saw it he was like, "Wow." As in he sparkle yung eyes and he said and his ate Chin said, "JV you have lots of money, right?" And he said, "I'll think about it maybe after the end of the school because I will celebrate." Oh. Nasya nga na nga Actually, mindset ka ng na. delayed gratification. Delayed Yeah, gratification. delayed We've gratification. taught them that as well. Wow. All right. So, kanina ay mga questions nga. How do you prepare for your kids' education? Sorry na, ano klasa? About education. How do you prepare for your kids' education? My wife forced me to save. Forced me to have For JV, because Sa Permero, true. we really got a plan. 0 age pa si JV. Kuha naman siya education and praise the Lord. Nahuman namin bayad. Karong tuiga. Bago lang, mga 2 months ago. So, I mean, kung mo-proceed siya college, 2 years from now, kay mo mature, wala na. Nanatyo siya para sa education. For Wow. J-Jan and Jubilee, by faith. We have other means. So good naman mag-business at Ang kwarta na mo, dili naman mambutang dito sugi. Aggressive na ko, ginegosyo na ko ang kwarta para sa ilaha. And so, yes, to prepare for their education, I guess, cash flow lang. Tanaw lang yun, i-project ni mo, kung pila ilahang gasto, kada tuig, divide ni mo, pila kada bulan. And so, you have to come up with a cash flow na makabayad ana niya. Otherwise, kung sige tag pangutang, malubong gyud siya.
All right. Yes. So, our time limits us. But we still, I want to ask this question. Ganahan ko na yung question. Is it okay to give extravagant gift to your spouse? Oh, I like that question. It's okay for me. What's the most extravagant gift you've given me? I've given you. Oy, syempre, imo gunang asawa, di ba? Or imo Yeah. gunang bana. And for me, of course, the amount does not matter. It's the thought that counts. Pero, Ma-share na lang ko, ma-share na lang ko. Kaya di ba na siya Ay, ma-share, maulaw maulaw mo tayo. na siya. Ay, dili. Ma-share na lang ko. For most of the leaders, kabalo man ni sila, katong gihatag ninyo sa amo for 2 years straight, dako kay nga amount sa honoring, gihatag niya tanan sa kuha. Pero of course, no, you know, sa family regawon. Kay, sige na, palit na sa imong kaugalingon. happy wife. My wife Okay is ra ko, never okay ra ko. demanding. Di man ko na siya mag-demand. So, karon na ako na ginabawi. Wa pud na siya, kuya taghatag niya pila ka tuig. Sa may hatag. Gitingob, gitingob. Sa may hatag na ko nimo. So karon kung naman galing ko yung mga hatag, of course ginhatag na ko sa iya. Hatag ito sa laing tao. Di ba? Ato asawa na ba? All right, so last question from our viewer, no, one of our viewers sa live. Hindi na So, extend of 5 minutes. yes, we can extend. Diba guys, thumbs up, heart, kung gusto mo extension. Ang Mga mga mugadali single diha. ba ya? Ang mga single ba ya? Diri ang Ang mga single na nag-yes. Kung saan pagka-afford og bana floor, aw lahi. Lahi ko na istorya. All right, so here, for business owners, especially sole owners, what is biblical getting tithes from gross or from net? Tithes is always 10% of your increase. Increase. of Now, your increase. Because we are business owners, and it would not be practical na muhunan ko og 100,000. Niginan siya og 10,000. Okay, so 110,000 na akong kwarta. I would not get the tithes from 110,000 kaya apil man tong kapital dito. Kapital siya. I would get the tithes from the 10,000 nga increase. Yes. So I'd give 1,000. So but then of course makita nato na and there are stories, even people nga nagmodel nga way and beyond, but you don't call it Yes. tithes. We don't believe in double tithing nga because It's just dili offering. na tithes, offering ang uban. But I think it was it's Colgate, si Colgate nga nagsugod siya, of course tithes is 10%. And then he by faith he prayed na, Lord, more than 10% ako mahatag. Of course naghatag po siya og offering. But then iyahang gitawag og 20% until nga nabali nga ang iyahan ang ginakip ang 10% na lang, ang 90% iyang ginahatag sa work sa Ginoo. Of course nako na kay ang Colgate. I don't know how accurate na siya nga story ngayon na, but I've heard that. And then so many people have, but we don't legislate that. Yes. The principle is you give your 10% of your increase. So makadawat ko nga murag para sa ko or gift or something like sweldo na ko or allowance na ko or ginansya na ko sa ko ang mga negosyo ug uban pa minus capital ang kato siya akong kuan og Yes. and that is biblical. Right. Extend daw. Wala daw sila kabantay sa time. Oh, wow. So, Istorya, daghan patag istoryahan and we could even discuss about and pwede ra mangyapon no Catalyst couple, pwede mo mutanaw sa Catalyst Pro. yes. Of course, gina-contextualize na nato sa Catalyst couple. But we have so many things to share even sa mga additional income and istoryahan nato na siya about sa business which is leveraging no nga people working for you, but then there's also investment or your money working for you. So kaway-kaway sa mga bloodbath sa cryptoverse and sa ato ang weak nga sentiment karon sa market, but nonetheless there are ways we can earn money na ay daghan nga pwedeng pamaagi. I am believing, as God said, no, there are years of plenty, 70 Yes. years of plenty. Tapos 70 years of lisod, dapat andam ta sa Seven. duha. Wow. Mm.
Yeah, so guys, no, kana actually, if you have lots of more questions pag yun, kay, pwede ninyo i-PM ang page. Yes. Let's share it Ah, together. So, para discuss na to, it. makolate natin And siya for within next the week, we could discuss about it, right? Yes, May mga yes. pangutana uban. No, so, pwede Part ninyo 3. ihabol, ikuan, because this is a very relevant topic, and I'm sure everyone kay naka-relate nga nag-watch. Woo! Yes, daghan kay naka-relate, especially katong second to the last na question. Extravagant giving sa spouse. Ang mga babae ang ni-comment og maayo. Oh, wow. Nado kita kag insurance. But yes, Ate Jubes, Pastor Juby and Pastor Justin, any words, last or final words for tonight? Okay. Katong gi-share ni Pastor Justin ganiya ba nga 12 Springs bitaw. Not to pressure us, no, but try to consider like intentional ba dili lang kay usa lang ka pamaagi nga maka-earn ta. Kay example lang no, during before sa pandemic nagubot gyud ang mga jeepney drivers kay ana sila nga lisod kaayo kung i-phase out ang jeepney kay 20 years na good may drive ng jeepney niya mauna gani ang panginabuhian. See the mindset, wala ko na suko, wala ko nagkuha sa bisan kinsa, but the mindset ba, as in sa 20 years, wala na gyud paagi nga maka-income ta, pag-drive na lang gyud. Mas malipay na noong ko nga, dili tungod kay, gusto jud ko kanang bus gyud. Pero the point ba is, kung kuhaon man good sa imuha ang usa ka butang, mas mahimo kang creative kay makakita ka ba nga daghan pa man day paagi nga maka-earn ta ana bitaw. So that's just an example. So sometimes kita naka-fix na tong mind ba nga loan sa una lang kung mahumaning o maundang ning nga negosyo or unsaon na lang kung mawala ko ning trabaho wala na jud ko kapaingnan. It's garbage. No kay ang Ginoo, he has lots of ways nga kanang ihatang i-provide. Only lang dapat open-minded ta. No kanang iala na to si Lord unsa man kinaagid gituan jud nako nga daghan jud ang pwede nato nga mabuhat ba. No so encourage na nako para atong huna-huna ba mo open ato ang creativity o ang ideas nga gikan sa Ginoo makasulod sa ato kay open man ta. No so daghan pa maagi nga maka-earn ta. We'll just have to allow God to lead us. And also, ang imong passion, it's one of the indicator nga gamiton ka or pwede kang maka-income through that passion that you have. That's one indicator. Yeah, for parting words, perhaps I would say to all the viewers, give God an excuse to bless you. Yeah. Say that again, give God an excuse to bless you. You know why? Because it's so easy to be rich. I mean, it's very easy to make money. I've so many experience, so many businesses na pwedeng masugdan. It's very easy to make money. But you could lose the most important person in your life. And that is your walk with God. And that is your relationship with God. I'm giving God an excuse to bless me by being generous, helping out. Mauro ginayato po na, unsa may pulos day sa panalangin ihatag sa Ginoo. I don't need many cars. I don't need even a house. Wa ko nang ambisyon, ana. Ako makaabang lang ko. O guban pa. But then God would surprise us with, pwede na. But I'm not pressuring myself nga dapat na ako ana. Just saying to the Lord, kung unsay panginhanglanon, kinsay nanginhanglanon, pwede nimo kong i-bless kay para makahatag ko sa ilaha. So, and I believe God wants to bless us, kita as couple, ako ang tinguha, akong kasing-kasing, ma-provide na ko tanan panginanglanon sa kuang asawa gikan sa kanang Mac nga dili laptop, lipstick, make-up, giadto na ko dito na kayong purya bayag-buyag, mahala man ning mga mananapa. Nakapanguros ko hapit sa kamahal man ning mga pero I don't mind. Pag siya nga, maulaw na siya. Sige, may problema na. Unya na ito na kwintahon. And so, because I want to be generous to my wife, I want to be generous to my kids, I want to be generous to my family,
to those that are my relatives. I want to be generous to my disciples. I want to be generous to the people around. Gusto kong makatabang. And it's the passion that God has given me. Sama ni Joseph, ay mga makaingon ba ta ba nga kanang God has placed us in a position so that we could save many lives. And so for more of that, I believe istoryahan nato siya next week. Wow, thank you so much, Pastor Justin and Pastor Juby. So for a teaser lang, no, for next week, no, we'll talk about, because naapatay mga pending questions, and nindot po siya nga mga topics, nindot siya nga mga questions like credit cards, no, unsaon na siya, or mga assessment, or yearly evaluation as families, and yung Yeah. finances. So more of that next week. And of perhaps some tips on how to make money. Yes. Perhaps, no? And of course, sa inyong mga questions, please, you can PM or message us sa atong Facebook page, and then we could discuss that next week. Alright. So thank you everyone for tuning with us tonight. And again, we are excited next week sa atong Catalyst Couples. Bye. God bless.